Mari tapi pasang ke sembala kita ti seruan gulang kami Pak Aiban di pancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban hari tu hari 1/17/1 gulang aku sami ipat. Ketinggal pun ke Aiban ngau berita tu penyampau kes berbadi nyawa bak penusah Jalalun di Sarawak dalam tahun 2021 bisik nambah hanya 7.61% nanti dibanding ke tahun 2020 hanya 339 kes. Datuk Seri Lee Kim Shin madahkari penyampaunya orang kemai ngau depan motosikal mengkang mayuh badi nyawa bak penusah Jalalunnya ianya 192 kes bak tahun 2021 ditangkan ke kereta kedempu sikut-sikut orang 71 kes, kereta four wheel drive 21 kes, lori ngau van sama 16 kes. Datuk Seri Lee madah ke bagi tempoh tahun 2010 nyentuk ke 2020 1,213 kes bisi direkod ke dalam setahun kalau orang kemai ngau depan motosikal ngerikut ke penyampau kes berbadi nyawa pemaduk mayu ianya 5,914. Ia maksud ke Jakutu udah jadi ke kimpin pengikun Jalalun berserimai ngau tahun baru Cina di Kuching. Ia madah ke penyilap bertelefon maya driba mabuk serta lelak nyak sebagai kebuah penyampau kes badi nyawa bak penusah Jalalun majak nambah di Sarawak. Tajak pihak penyampau kes penusah bak Jalalun di Sarawak bisik nurun 22.1% kenyari bulan 1 nyentuk ke bulan 12 tahun 2021 ianya 20,782 kes nanti dibanding ke 26,686 kes bak tempoh kesama tahun 2020. Berbangunnya projek ngakak traffic light bak jalai kota Semarahan berguna awak Nur Tembuk digagak. Datuk Seri Lee Kim madah ke tajak nak dipadah ikas pemansang projeknya tang ia bisik benar pengharap kalai projeknya Tembuk nitih ke timpuh ke udah diletak. Nanti saya akan dapat laporan. Tetapi rancangan kita ialah untuk mempertingkatkan semua ini lampu isyarat, traffic light signal kita semua ke smart traffic light. Ini dah rancangan kita. So we upgrade all our traffic light to smart traffic light yang menggunakan artificial intelligence. Nyak lai Datuk Seri Lee minta orang tip tengah ke jalainya bersabar. Ngena traffic light pintar arus perjalanan dekat menyanaki serta ulih mutar ke penanggul Jalalun ke Bersekut di semua kanandur di Kuching. Datuk Seri Lee maksud ke Jakutu angkai pengarang berita udah pengawak menjadi ke kimpin penglikun Jalalun tikas menua Sarawak berserimai ngautan baru Cina bak jalai tun juga Kuching. Ia megak minta Mesia Mayu terdekat mulai kediri ke menua berserimai ngau pengarami baru Cina seruran nitih ke atur bak Jalalun. Udah sektor ekonomi dibuka baru serta pemindah tindak Bersekut ke tahun tu ia melabak ke penyampau perengkau pengangkut tip tengah ke Jalalun majak bertambah kalai gempung kerjasama semua orang dan berguna benar lebuh semua sama bertengah ke Jalalun. 400 titik topi keleda ngau emergency kit bisi diserahkan orang bisi ngenak Jalalun alai kimpinnya diatur. Indo Upis Pelilih IPD Sibu merekod ke 590 kes penyalah bak tahun 2021 inyak bisik nurun dibanding ke 807 kes bak tahun 2020. Pemangku Kepala Polis Pelilih Sibu Superintendent Dr. Colin Babat madah ke IPD Sibu merekod ke 286 kes penyalah dagang ngau 172 kes udah didakwa bak kod. Superintendent Dr. Colin madah kentara pemujur kedijapai unit pemansik penyalah dagang pada tahun Siti Kemari ianya mucur mutar ke kes tuntutan palsu duit sosok. Bagi bahagian ketentuan jenayah narkotik pula pada tahun 2021 sebanyak 61 kes telah selesai dan kadar pertuduhan di mahkamah telah melebihi KPI yang ditetapkan iaitu sebanyak 130%. Ia maksud ke Jakutu bak Majlis Perhimpunan Bulanan IPD Sibu terubah ia diatur kenyawiki penyakit COVID-19 ditemu berampit di Malaysia 2 tahun kudah lalu. Bak pengraminya ia mekak bisik nyerah ke sijil penghargaan ngakai bala-bala tuai bak unit ngau 8 ikut pengarang berita 3 wak di Sibu. Antara pengarang berita menerima sijil penghargaan tu ianya pengarang berita RTM Sibu Muhammad Al-Hadi Syamsawi, pengarang berita The Star Andy Chua, pengarang berita Ari Borneo Post Koni Banji ngau Ari Sinchiu Delhi Peter Wee.
Polis netap ke kes Siko Ukoi Manggum kaki mensia kengasuh orang di Sibu Begau sehari kemari. Nadai petanda tinggayan ke kes jenayah besi nyadi. Pemangkuk Kepala Polis Perlis Sibu, Superintendent Dr. Colin Babat, madah ke kaki tu enyak kaki Siko orang ti sakit kemik manis, kau dah diputung kedua-dua pihak kaki bawa hospital Sibu apin lama kau dah. Superintendent Dr. Colin madah ke kaki kibak mensia TBC Bekau kena terdaknya udah ditanam bak pendam di Bukit Lima Sibu. Tajak pihak Siko Ukoi ke Dinang Siko orang ke Gawat Bakilang diripot ke ngali lubang bak kuburnya. Polis bangsa telah mengupah pemilik kubur di Bukit Lima untuk menanam kaki yang berkenaan. Jadi walau bagaimanapun anjing telah mengorek lubang berkenaan sedalam satu kaki dan telah menggonggong kaki sebelah kiri. So setakat ini kaki sebelah kanan lagi belum dijumpai. Polis mujur nemu orang kebempu kakinya ari siti kotak ngau tungkus plastik serta kertas TBC ditulis nama sikut laki bangsa Iban kebumur dalam 70 tahun yang kira 70 meter ari kilangnya. Lelaki itu sudah diputung kakinya sudah ditemu serta agiditan berubat ba Wat Hospital Sibu. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM, Opis Menteri Menua Luar Mofa ngau sekedar opis ke Bekawul dekat natai ke penerang ba'aum kuartet COVID-19 minggu baru tiala. Sebelum netap ke pemutus menua ngalih hangkai fasa endemik. Menteri Kanan Penjaga Menua Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin madah ke pengawak merik penerangnya mungkul riput pasal gaya penusah bah ngau varian Omicron hari sidak ke Bekawul sepengudah aumnya kalak dilancar sebedau tu. Datuk Seri Hishamuddin madah ke aumnya dilancar sebedau tu lapan ia dekat berarti ke dulu riput pasal penusah bah varian Omicron COVID-19 ngabala temuai ti baru mulai ke diri ke menua kelebih lagi hari Arab Saudi. Ba'aum kuartetnya ialah ia dekat diberi penerang hari KKM Mofa ngau sidak ke Bekawul ba'aum ti bercermin ke Menteri Besar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebedau tinetap ke hari bulan menua ngalih hangkai fasa endemik. Pemutus ngalih hangkai fasa endemik nak tahu digagak ngau sekaut kali pengawaknya berguna ke awak 2 nyentuk ke 3 minggu hari timpa hasal ke udah diletak enyak minggu ke terubah bulan 1. Ia maksud ke Jakutu ba'aum pengarang berita udah Majlis Amanat Opis Menteri Sarito tadi. Dulu agi hari itu Datuk Seri Hishamuddin madah ke perintah ngelancar ke dulu atur ngalih hangkai fasa endemik berindi hari penyampau kes varian Omicron ti bertambah dalam menua tu. Aum Keterubah Penggal Keterubah Kaunsil Negeri Dun Sarawak ke-19 akan diatur pengalaman 3 hari dalam bulan 2 tu ialah. Sekretari Dun Peli Peter Tingum ngena notis aum ti dikeluar ke kena 14 bulan 1 teradik madah ke aumnya belalau ke peraturan mesyuarat 6/1. Aum tu dekat diatur berengkah hari 14 nyentuk ke 16 hari bulan 2 belabuh hari pukul 9 pagi. Lalu nadai pengawak berjadi ke aumnya ialah sama bisi diatur kena 14 hari bulan 2 ianya pengawak bersumpah mangkuk pengawak hari Kaban Dun nitiah ke peraturan mesyuarat 3 peraturan mesyuarat Dun Sarawak. Tajak pihak penyampau ranting ulu aumnya bisi ditagak nyerangkum bala tuai ba upis ngau agensi setipak ngau atur dikena nagang penglekai COVID-19. Opis Pengerai Menua JKN Sarawak ngatur penemuai lutur terbaik PDU dibagi Menua Sri Aman, Semarahan Kuching, Kapit, Miri ngau Bintulu. Penerang hari opis tu sehari itu tadi madah ke penemuai pengalaman 15 harinya diatur berengkah hari kemarin nyentuk ke 31 hari bulan tu ialah. Tajak pihak JKN Sarawak madah ke penemuai lutut terbaik itu berpanggai kau kayari. Nyalai orang kediau Bandur terdekat di lawak lutut terbaik dilalau nganti bak rumah atau ke rumah panjai diri. Penerang kesiliak berkawal dengan perkara tu tahu telefon agai penolong mesai perubat bak Pampang Pemansang penerang ruang piliak enyak Junaidi Othman kena umur 013 841 6735 tahu ke 082 473 200 sambung 296. Penyampau kes COVID-19 dalam 3 hari berjurut bisi nurun enyak 3,010 kes kemarin nanti dibanding ke 3,074 kes insana, 3,346 kes kena hari 5 ngau 3,684 kes kena hari 4 tadi. Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah buat sepengkah penerang madah kari 3,010 kes, 2,982 kes tau ke 99.1% enyak kes kategori 1 ngau 2.
Tan Sri Dr. Nur Hisham madah ke semina 28 kes atau ke 0.9% kes kategori 3, 4 dengan 5. Kemari Mekak bisik 2,584 kes sudah kerai. Ngujung ke penyampau kes positif kudah kerai dari penyakit COVID-19 di Malaysia mangkai 2,735,355 kes. Hari 3,010 kes baru dirampit COVID-19 ke diriput kemari. 2,747 kes yang berampit dalam luar ngau 263 kes ianya kes import. Tan Sri Dr. Nur Hisham madah ke kemari Ofis Menteri Pengerai Malaysia bisik nemu 7 kluster baru. Ngujung ke penyampau kluster baru kaki berampit di Malaysia nambah ngakai 176 kluster. Ikas penyakit berampit di serata menua di Malaysia kemari ianya 0.99, kalai Kuala Lumpur ngerikut ke ikas Madut Tinggi ianya 1.08 ngau 4 buah menua ngerikut ke ikas kusung ianya Sarawak, Perlis, Putrajaya dengan Labuan. Ngenang gaya penusah bah yang madah kenadai kes baru dirampit COVID-19 atau ke kluster baru ditemu bak sirak titasah ke Tegal penusah bah kemari lalu penyampau kes positif mengkang 471 kes ngau City Cluster. Berita antaring ujung ke berita aiban kita ke lemah itu. Berjimat maya musim penghujan tu seruran berjaga ngau ikas air serta bersedia napik sebarang penusah kendak di sadang jadi. Ngau tu aku sami pat madah Kediri. Mupo dulu.